Salam alaikum, إذن بالنسبة la partie des exercices ديال la première leçon matériaux qui nous entourent. On va commencer par le premier exercice. Donc distinguer entre objets et matériaux ميز بين الأجسام والمواد. Donc le fer, le cuivre, donc الحديد النحاس, fer à repasser مكواس, fenêtre نافذة, chaise كرسي, bouteille en plastique يعني قنينة من plastique, verre à boire يعني كأس chaud. Donc, le fer c'est un matériau, le cuivre c'est un matériau, بينما fer à repasser c'est un objet, fenêtre c'est un objet aussi, chaise c'est un objet, et bouteille en plastique c'est un objet également, plastique c'est un matériau, et finalement verre à boire c'est un objet. L'exercice numéro 2 relié par une flèche. Donc, ici, on a la famille des matériaux sont les métaux. Donc, dans l'autre côté, il y a les caractéristiques, les propriétés pour chaque matériau. Par exemple, plus léger khafif, couleur vive بريكيني لون أحمر أجوري, attiré par l'aimant, ينجذب من طرف المغناطيس. Donc, d'après le cours, nous avons vu que le cuivre se caractérise par une couleur rouge brique. Donc, لون أحمر أجوري. L'aluminium aussi se caractérise par une masse légère, donc il est plus légère. Normalement, on va dire qu'il est plus léger. Plus léger, donc, ou là, quand on la masse plus légère. Le fer est attiré par l'aimant. Exercice numéro 3, donc, on met 3 types de plastique. Donc, les le plastique. Donc, le PS, PE et PVC dans deux béchers في إناء من الماء دوس العذب والماء المالح. إذا كيف كطلعت معايا دونك النوع A و C يطفوان في ماء مالح، بينما النوع الثاني مثلا B و C في الماء مالح أو الماء العذب لا يطفوان يعني يغرقان. إذا il y en a 3, donc il y a 3 questions auxquelles nous allons répondre. Donnez les noms des plastiques PS, PE et PVC. Donc PS, PE, PVC هما بون هما الاسماء المختصره لهذوك لهاد الانواع ديال البلاستيك. حنا خصنا نعطيو لي نوم دوريجين، الاسماء الاصليه يعني سو فورم ديال الكلمات. Question 2. Que signifie le triangle dans le symbole de plastique؟ ماذا يشير أو يعني أو يعني المثلث الذي يوجد فيه رمز بلاستيك. Et finalement, la troisième question, déterminer les noms des plastiques A et B et C dans l'expérience. Donc, on va répondre à la première question. Donc, la première question, donc c'est donc le PS c'est le polystyrène, et le PVC c'est polychlorovinyle, et finalement PE c'est polystyrène. Pas de plus. Question numéro 2, donc le triangle dans le symbole du plastique, signifie quoi? Signifie que le plastique est recyclable. recyclable قابل للتدوير قابل للتصنيع. دونك كتكون هذاك الرمز على شكل اسهم دايرين كيشكلوا مثلث. L'expérience dans laquelle nous observons, donc اولا في كيس السؤال 3 غادي نحاولوا نديروا الملاحظات ديالنا بتجربه. Donc le plastique A flotte sur l'eau douce. يطفو فوق الماء العذب. et sel salé والماء المالح. alors que le plastique B coule dans l'eau douce et sel salé يعني يغوص أو يغرق في الماء العذب والماء المالح. le plastique C flotte sur l'eau salée, donc يطفو فوق الماء المالح ويغوص أو يغرق في الماء العذب. donc flotte sur يطفو على يغرق فيه. Bon, donc d'après le cours, qu'est-ce que nous avons? Donc il dit le PE flotte sur l'eau douce et le PS flotte sur le salé. Et donc A غادي نقولوا لي PE, B PVC, finalement C c'est PS. Donc relie chaque mot à sa catégorie. Donc il y a donc des matériaux et des objets, donc des matériaux avec bon, donc les matériaux
ou un matériau, 6 familles, et l'objet. Par exemple, l'aluminium, c'est un matériau. Le stylo, c'est un objet. La trousse, c'est un objet. Le bois ou le khashab, c'est un matériau. La chaise, kursi, c'est un objet. Le téléphone également, c'est un objet. Et le polyéthylène, c'est un matériau. Donc, objet ou matériau, donc 5, précise donc chacun si le mot souligné, donc dans les deux phrases, dans chaque phrase, désigne يعني أو يشير إلى un objet ou un matériau. إذن le lait est versé dans un verre. إذن الحليب تم سكبه في كأس. إذن الكأس هاد لو فير في هاد سياق الجملة واش كياخد المعنى ديال ان اوبجي ولا ان ماتيريو. اذا الا فهمنا سياق الجمله نقول لك بان لو فير غياخد المعنى فبروندر سولون لو كونتكست غياخد حسب السياق المعنى ديال ان اوبجي. ici on va dire une chaise en bois, كرسي من خشب. Donc ici c'est la même chose. D'après le sens de cette phrase, on va conclure que le bois c'est un matériau. Donc finalement, c'est un exercice. Bon, on va compléter le tableau qui rassemble des informations concernant trois récipients, 3 ديال الإناءات ولا 3 ديال القنينات A, B, C طو مينيرال ديال الماء معدني، مثلا ماء معدني طبيعي. Donc il dit le récipient A, B, C. Il y a une famille de matériaux. Donc les familles, donc je vous rappelle les 3 familles, donc verre, métal et plastique. هنا كيعطيك الماتيريو كيحددوا لينا واش الالومنيوم، le cuivre, le نوع ديال البلاستيك واش PEPS, le verre. L'avantage ديال هاد لو ماتيريو شنو هما الايجابيات ديالو également quels sont ses inconvénients وما هي سلبياته. اذا هنا غادي نحاول نكمل الجدول بتناول القراءه. كيفاش كتكون هاد القراءه في الجدول؟ القراءه كتكون افقيه ماشي عموديه. il faut faire attention, il faut bien lire le tableau. La lecture se fait selon la verticale, plutôt selon l'horizontale. كتكون القراءه افقيه هكا افقيه وليست عموديه. il faut faire attention. اذا ناخذ مثلا matériau PET. PET فين شفناه في لي بلاستيك. دونك هنا famille دي matériaux plastique, c'est très bien. شنو هما les avantages ديال البلاستيك؟ par exemple imperméable غير نافذ للسوائل ولا للهواء، الغازات والسوائل. كي سون سي انكونفينيون، ما هي سلبياته؟ عنده بزاف السلبيات، من بينها ديفورمابل قابل للتشويه، الا كانت درجه الحراره مرتفعه كيتشوه. ايضا كيكون شيميك بمعنى كيتفاعل، يعني الا ارتفعت درجه الحراره البلاستيك كيتفاعل مع ديك الماده اللي كيكون معلبه، ديك الماده المعلبه كيتفاعل مع البلاستيك. بي لو دوزيام تيب دي ماتيريو لي فير. دونك هنا لو ماتيريو شنو غيكون عندي؟ باغ اكزومبل فير، كأس من زجاج. شنو هما لي زافونتاج ديال الزجاج؟ امبيرميابل. هذا الزجاج عنده بزاف ديال الايجابيات. اولا انه غير نافذ للسوائل والغازات، وثانيا لا يتفاعل. الزجاج ما كيتفاعلش. الزجاج الا ارتفعت درجه الحراره كيذوب، ولكن ما كيتفاعلش. عنده واحد الايجابيه ولا عنده واحد الشيء ايجابي، هو انه لا يتفاعل مع الماده المعلبه. مثلا عندي واحد القاروره من زجاج فيها عصير. الزجاج ما كيتفاعلش مع داك العصير اللي غادي نشربو انا وغادي يكون صحي ليا، لانه لا تفاعل مع داك العصير مع داك لو جو غادي يعطي واحد المواد اخرى كتكون غير صحيه تقدر تسبب السرطان وانا غنشربها.
Maintenant, quels sont les 15 inconvénients ما هي سلبية الزجاج؟ يعني تقريبا سلبية واحدة أنه فراجيل قابل للكسر كصابل وأيضا البعض كيقول لك أنه كيكون ثقيل. Ensuite, le troisième type des matériaux بما أن أنا عندي الألمنيوم خداو مثلا حددوا هنا واحد المثال هادو أمثلة هنا الأمثلة هنا ولا الأنواع. L'aluminium, donc c'est un métal. Le métal, l'aluminium appartient à la famille des métaux. C'est très bien. شنو هو l'avantage؟ أنه خفيف. Il est plus léger. Les inconvénients إلا قلبنا ما غنلقاوش les inconvénients. الألمنيوم حاجة وحدة كتوقع له أكسدة، لكن ما أكسدة ما عندهاش تأثير على المادة معلبة كيتأكسد مع الهواء. Donc la dernière question c'est que indique donc d'après le tableau هذا indique l'emballage يعني تحدد ليا التعليب اللي غادي نستعمل ولا اللي غنختار pour une randonnée يعني مثلا واحد الرحلة ولا سفر pour un voyage. En justifiant la réponse يعني بتحليل الجواب. Donc d'après le tableau on va utiliser l'aluminium pour l'emballage للتعليب مثلا الماء المعدني. Pourquoi؟ Parce qu'il n'a pas des inconvénients ما عندوش واحد السلبيات. Donc d'après خلال وجهة نظري ديالي l'aluminium هو اللي غنستعملو. Et donc la séance a été terminée. Au revoir.